Batseba. Ayun, tama nagsasalita. Oh, hello. Hi. Good afternoon. Hello. What is your name? Hello. Ha? Hi. 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 Hello. Hello. Wow. Wiwit daw. Huwag mo Wiwit. inahawakan. Wiwit. Hello. Babay. Babay na daw. Babay daw. Hello. Ang cute ng ibon. Birthday to you. Sabi niya, hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ganda ng ano, masayaw. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Masayaw siya. to you. Ikaw nga. Hello. Sabi mo si Pastor. Pastor! Pastor. Lamay Praise the Lord. Praise the Lord. Ikaw nga. Di ba si Putin? Are? Yes, sa puto. Hi, Putin. Hi. Hello! Hi. Hello. Hi. Hello. Hello! Ito si Ay, ayaw niyang ano, Si ayaw niyang, Batseba. Oo, ay nahawakan. ano yan, boyfriend niya. Hindi. Hello! Oh, hello. Ah, mayroon din pala dun isa, oh. Yung dalawa, oh, ayun pa. Hello daw. Ano ka ba? Hello. Hello. Ito nagsasalita din, ate. Di ba? Sasalta rin yan. Mga parot pala yan, eh. Ilang kasi ano ni... Hello, parot. Hindi yung parot. Putin Ano? yan. Hello. Oh. Oh. Naku, Bet, pag ginagat yung kamay mo yan, tuklap yan. Si Pastor na minsan. Kiss, kiss, kiss. Tinatawanan mo ako, ha? Lumatawa siya. Laki. Oo. Oy, ha. Kalabas na yan. Na-video mo na. Oh, nagsasalita yan. Tumatawa yan. Ito sa salita yan pag umaga. Yan. Lahat-lahat parang nalalaman. Ano sinasabi? Yung. Yan. Good morning. How are you? Praise the Lord. Oh. Happy birthday. Bet, ayun. May mga alam. Daming alam yan. May alam na. Yan ako Dami yan. madilim. Yan, Bet, madali ayan, yan. tinatawanan ka na. Oo. Hello. Good Ano morning. pagkain nila, kuya? Ang dami. Good Hello. morning. Mais. Mais. Na nilaga. Hello. Tapos kamote. Hello. Hello. Kalabasa. Green Hello. peas. Halo-halo yan eh. Hello. Tapos may saging. Hello. Bet, mabibidyo mo. Oh. Hello. Hi. Ito, Hello. ay magsalita eh. Ay, nagsalita pag ganyan. Oh. May Hi. meron